आज्ञा गोटे प्रश्न कले सुंदर कथा आपण माने सुनुन हाँ जे मर्त्यरु सरक के हाँ तार दुरिहाटा केते हाँ के मूर्ख प्रश्न हय गुरु मुई तो गुरु का बोलमी हमर गुरुवान हाँ। आज गुरु पास गुरु देखा गुरु साक्षात गुरु हमर गुरुवान हाँ, हाँ। जागे स्वर्ग केते स्वर्ग छे बेस। 7 स्वर्ग हाँ। ऊपर के 7 तल के 7 बेस। भू भुवस्वः जनतपमः हाँ। अतल बितल सुतल तलातल रसातल महातल तातल पाताल पाताल। के स्वर्ग कथा पत्र हो गुरु एला पणकी टाले हाँ, हाँ। गोपाल कहूतला जे झुमरा लागले घर के चल हे कहीं गला खदुड़ा के गला केन स्वर्ग कथा पत्र हो बेस। 7 स्वर्ग छे 7 पाताल अछि हाँ हाँ ओ गुरु हाँ हैं? बड़े प्रेम से राधे श्याम आसी गला कृष्ण जन्म तुमको किसी जना न खाली हु हु हा हा करू जो हाँ। मारे के 4 लोग रोडू जो बेस। ये बोले ती कहे जो से बोले ती कहे जो हाँ हाँ तुम्हें कहे जो की जाने हाँ। से भी पला लाइबे मैंने भी बोले जो दिलु का पलाओ बड़े प्रेम से राधे श्याम हे सुनो सुजने हे श्री कृष्ण जन्म चरिता सुन सुजाने श्री कृष्ण जन्माचरिता अच्छा 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 सुन सुजाने श्री कृष्ण जन्माचरिता आजकल आज्ञा जार मुहजोर हैला हाँ। जे फुटानी माला किनी हाँ। से दुनिया रे बड़ लोग है हाँ हाँ जेंते कि हमर डोबलिहा गुरु हाँ किछि पाल के ना एंटी बेसल साउंड बोर्ड खाली माठिया शब्द अधिक तरगिडा झुम 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 हैला का गाना से गौजन की जाने तो एबे जोना सेटा ये पीले ओ ये सुनो सुजने हे श्री कृष्ण जन्म चरिता सुन सुजाने श्री कृष्ण जन्माचरिता सुन सुजाने श्री कृष्ण जन्माचरिता ये पीले ओ। बाज्य का बोलबा का बोल हां ए बाबू मैं दौड़ा गाज हो এটা ডবলিহার কীর্তন নহে এটা পণকিটার কীর্তন বেশ, বেশ। কাম বলুছে হ্যাঁ। এ বিলে ও। আরে জগতর নাথ জগত করতা জগতর নাথ জগত করতা জগতর নাথ জগত করতা জগতর নাথ জগত করতা মূর্তি নেবে অবতার কেতেবেলে গীত পদেলে শুরু দেলা যে ডবলিহা গুরুটা हाँ हाँ से कथा कहजन कि गाना कहजन चला ना पड़वार हे सुन सुजने हे श्री कृष्ण जन्म चरिता सुन सुजाने श्री कृष्ण जन्माचरिता सुन सुजाने श्री कृष्ण जन्माचरिता सुन सुजाने श्री कृष्ण जन्माचरिता नहीं शून्यवाणी हे गला हाँ। सेनो सेदा खंडा उठे गिरी हानि नला हाँ। का खंडाबो कंस जेन खंडा धरितिला तार ना काना हाँ चंद्रहास खड्ग हाँ हाँ भल करी बही पड़ो खाली ढापा मेले ना हुए बेस। का बोलु जे शून्यवाणी का बोलु जे का बोल सुनो सुनो आरे कंस मन को देई जहा रथ को बाहुचु उसत होई जहा रथ को बाहु चुसत होई जहारथ बाहु चुसत होई जहारथ बाहु चुसत होई जहारथ बाहु चुसत होई এটা কেনতা লাগু জায়গা মানে শূন্যবাণী হেই গলা সেনু সেনকে পলেই গলা ও। আলু বেগুন পাতল ঘটা এটা ডবলিহার কীর্তন এটা কেমন যে का बोलिए আরে তার অষ্টম গর্ভে জন্মিব যে সন্তান तार अष्टम गर्भे जन्मिब जे सन्तान সে হইব তোর মরণর কারণ से होइब तोर मरणर कारण রে রে কংসাসুর তার অষ্টম গর্ভরে দেবকীর যে সন্তান জন্ম হব রে সে তোর মৃত্যুর কারণ হইব বাবুরে हाँ এটা শুনিগিরি हाँ তার মস্তিষ্ক চক্র হয়ে গলা হ্যাঁ, হ্যাঁ। চক্রবাণ স্বরূপ ঘুরি বুল্লা हाँ हाँ আজি সে কাম বলুছে का बोलिए রে রে দূত মানে हाँ কিয়ে কিয়ে অছরে हाँ অতি শীঘ্র কর বন্ধন हाँ हाँ আজ্ঞা নবরসরু हाँ কে রস লাগুছে কেন জায়গায় हाँ हाँ ইহারে আসিগলা हाँ বীর রস हाँ हाँ ডবলিহা গুরু কীর্তন করবে हाँ हाँ হলে আমার গুরু हाँ हाँ हमको सिखौन कि नहीं सिखौन गुरु हाँ काम बोलू जे का बोलिए कौन सा काम बोलू जे हाँ
বান্ধ বান্ধ দূত এ পাষাণ্ডি হস্ত অপ্রধর রক্ষি চিত্তরে মায়া বেশ ধরি আসিଅছি নারী এহাকু করিবি হতরে এটা কোন সব যাত্রাকে পলে গলা এটা হচ্ছে বীর রস নবরসরু হ্যাঁ। ইয়ে হেলা বীর রস আমি কইছি না কলাকার এরিয়া ঠকিকি পলে না পার হ্যাঁ, হ্যাঁ। আরে নহি থিলে নারী জীবনে সহারি ভেটাইলি অন্তি সঞ্জীবনী পুরী নহি থিলে নারী জীবনে ভেটাই দিয়ন্তি সঞ্জীবনী পুরী নহি থিলে নারী জীবনে জীবনে ভবরে তুই যদি নারী না হইতি তু হ্যাঁ। তাহলে হ্যাঁ। তোতে মুই জমপুর দেখাইতি হ্যাঁ। হে বান্ধ বান্ধ দূত এ পাষাণ্ডি হস্ত অপ্রধর রক্ষি চিত্তরে মায়া বেশ ধরি আসিଅছি নারী এহাকু করিবি হতরে লারে